تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الدولية للرياضة المدرسية مونديال كرة القدم المدرسي بامتياز كبير هنا بالمغرب. ولعل هذا الحضور الهام لوسائل الإعلام الوطنية الحاضرة بقوة وبكثافة في هذه القاعة هنا بهذه المعلمة الرياضية دليل قاطع على انخراط كل المغاربة لإعطاء هذا النجاح الكبير، وأيضا لتحية الوفود المشاركة الحاضرة معنا هنا في هذه القاعة، فتحية لهم. نحن بدورنا نحيي رئيس الجامعة الدولية للرياضة المدرسية السيد لاغون بيترينكا الحاضر معنا. Soyez le bienvenu. السيد عبد السلام ميلي هو مدير اللجنة التنظيمية المحلية، مرحبا. والأستاذ الكبير سيد يوسف القاسمي نائب رئيس الجامعة الدولية للرياضة المدرسية. والآن يواصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد الرئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، السيد نائب الرئيس الأول للاتحاد الرياضي للرياضة المدرسية، سيداتي وسادتي ممثلي الوفود الجامعة الدولية والاتحاد الدولي للرياضة المدرسية وكذلك الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، السيدات والسادة هيئات الصحافة، الحضور الكريم، سعداء بالقيام ومرحبا بكم في هذه الندوة الصحفية المرتبطة بتنظيم بطولة العالم للرياضة المدرسية لكرة القدم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. وأعطي الكلمة الآن إلى السيد رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية السيد لاغون بيترينكا. Merci, cher ami. If you accepted, I will say a few words in French and then I will speak to English. Mesdames et messieurs, monsieur le vice-président de la Fédération internationale du sport scolaire, mon ami cher Youssef, monsieur le vice-président Highland qui est ici, ainsi que toutes les autorités de l'ISF, le secrétaire général, tous les membres, tous les chefs de délégation, cher président du comité d'organisation, mon ami Mili, qui dirige aussi la Fédération du sport scolaire, et derrière évidemment toutes ces salutations, les salutations au ministère de l'Éducation, qui est un grand support de cet événement, ou à la Fédération du football marocain. All that greetings saying that we are very glad as ISF, the International School Sport Federation, we are very glad to be here in front of you during this ISF World School Championship of Football, which is our main event, the diamond of the team sport, of course, with football. This wonderful event holding under the high patronage of His Majesty the King Mohammed VI. For us, this patronage is very important, and to have all the support of all the authorities and the highest authorities, the support here in Morocco is something which has a lot of sense for us, and I could develop this a lot, and I guess I will develop it with you. But first of all, let me express my happiness and my honor, but also my pride to be here with you in this wonderful country that I know now, that also I love. I would say it's kind of my second country, because we have a so great collaboration between ISF and Maroc and the School Sport Federation of Maroc, the Royal Federation, that it is really a personal feeling beside the professional one. As you know, the main mission of ISF is to develop not only the sport part, football of course is a sport part, it will be a hard competition, a tough game, but also developing education through sport. And you will discover, and I guess with all the questions you will see that, you will discover that this event is for sure for football, but also never forget the idea of education and education in different sectors that we will develop during all this week.
السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم. أنا سعيد جدا بلقائكم وسعيد جدا بحلول بالمملكة المغربية لحضور هذه البطولة الدولية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. بطولة العالم هي ليست فقط لكرة القدم لكن لبرامج أخرى للتكوين ولتأطير الشباب ولتأطير التلميذات والتلاميذ، ونحن سعداء بحضور هذه البطولة بتنظيمها مع المملكة المغربية وباقي الشركاء. For this event, we are gathering 28 delegations in Rabat for the ISF World School Championship 2023, which will lead to more than 1,200 participants, but gathering all the volunteers and all the organizations, we are near to 2,000 people working and or participating. We are also very glad to see that 28 teams for boys and 18 for girls from all the continent are coming here in Rabat to compete in the best way for sport, but also in the best spirit of ISF, which I mean spirit of fair play. It could also, for me, you know, it's not the system of the press conference. I could speak hours about ISF and this partnership with Maroc and all the development of the School Sport Federation, but I'm sure with all the questions we will develop this point. Let me just spread the message that in ISF we believe in strong values of our missions, which is not only to develop sport, but we are fully dedicated to our passion, and our passion is double, sport and young generation. قام بعرض أرقام حول المسابقة، وهي أرقام جيدة جدا بالنسبة لعدد الدول المشاركة وعدد المتطوعين وباقي الشركاء في الحدث، والتي تقارب 2000 مشارك ومشاركة، ويمكن للسيدات والسادة الصحفيين الاطلاع عليها عن طريق الموقع الرسمي للوزارة. وقال أيضا أن رؤية الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية تعتمد على الروح الرياضية وعلى قيم أخرى تسعى للرقي بالرياضة المدرسية. So once again, I would like to express my sincere thanks to the organizing committee, to the different entities, and I would be very glad to answer to all your questions. Thank you very much. أتقدم بالشكر للجنة التنظيم المحلية، وأنا أرحب بكافة أسئلتكم في هذا المحاضرة. الصوت أعتذر السيدات والسادة. يقول السيد الرئيس أنه يرحب بجميع الأسئلة وهو سعيد جدا بالحضور معكم الآن، فيشكر لجنة التنظيم المحلية على كل المجهودات وعلى كل مجهودات كل الشركاء المنظمين لهذه البطولة. First of all, I would like to Merci beaucoup, monsieur, de votre question. La relation entre la Fédération internationale du sport scolaire et la Fédération royale marocaine du sport scolaire est historique, puisque l'affiliation à l'ISF date de plus de 25 ans, je crois. Donc on est sur une relation de confiance qui est devenue avec le temps une relation amicale. Au-delà de ces aspects amicaux qui sont centraux, parce que je dis toujours que dans le domaine du sport, c'est l'amitié nous permet et la passion nous permet d'aller très loin, ce qui n'est pas le cas parfois des autres secteurs d'activité professionnelle. L'ISF a entamé une deuxième étape de son mariage, on va dire, en 2018. Pourquoi? Parce que, et de façon très originale, j'en remercie nos deux leaders qui sont ici à la table, M. Belkacbi et M. Mini. En 2018, le Maroc est venu voir l'ISF en proposant un nouveau format de gymnasiade. La gymnasiade, c'est nos jeux, en gros, il ne faut pas le dire comme ça, mais nos Jeux olympiques scolaires, à travers l'organisation dans la même ville, à Marrakech en 2018, plus de pratiquement 20 sports au même moment, au même endroit, pour une catégorie under-18, comme c'est le cas aujourd'hui du football. Donc, en 2018, cette relation a pris une nouvelle dimension que je qualifierais très clairement de stratégique et professionnelle. D'abord parce que la gymnasiade au Maroc, nous n'avons jamais vécu dans une dimension comme celle-là. Et derrière, évidemment, c'est du transport, de la restauration, de l'hospitalité, de la communication, etc. Mais aussi stratégique. Pourquoi? Parce que ça a été le départ
d'abord une meilleure relation dans le monde africain du sport scolaire. On en a la preuve ici avec tous les membres africains qui sont ici, qui eux ont eu une nouvelle étape de développement. Ça a été une relation stratégique parce qu'à l'ISF, même si nous avions des relations cordiales avec les membres du continent africain, cette relation, avec le temps, elle avait perdu de son sens et elle a été redynamisée par rapport à ça. Donc d'abord, à votre question, c'est depuis longtemps et particulièrement depuis 2018. Et ensuite, le Maroc a continué et continue de discuter pour des organisations futures avec la Fédération royale du sport scolaire marocain. Nous avons des discussions actuellement sur le golf, par exemple, et nous avons signé un accord sur le football. Sur le football, c'est un point extrêmement important que je me permets de mettre en avant. Quand on dit sous le haut patronage de son Excellence le roi Mohamed VI, je tiens à saluer la vision éclairée derrière ce soutien. Pourquoi? Parce que le Maroc... On sait que le Maroc accueille les plus grands événements sportifs internationaux, que le Maroc candidate à la Coupe du Monde, que le Maroc a organisé déjà de nombreux organismes professionnels. On a l'exemple en golf, par exemple, avec le trophée historique qui est organisé sur le formidable golf de Rabat. Mais un pays qui oublie sa jeunesse est un pays qui porte des responsabilités particulières. Et le Maroc n'oublie pas la jeunesse. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, à côté des événements professionnels, elle organise des événements pour la jeunesse du Maroc et la jeunesse du monde. Et un pays qui se coupe de sa jeunesse, c'est un pays qui ne se développera pas. Et donc, nous, notre message ISF, c'est de dire FIFA World Cup, super, wonderful, etc. Mais si vous oubliez la jeunesse, vous manquez l'essentiel. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille les dossiers football en ce moment, c'est comme ça qu'on travaille le dossier golf. Dans la notion d'héritage pour la jeunesse et pour de véritables projets très concrets. Et les portes sont toujours ouvertes pour des organisations ultérieures, et c'est des discussions que nous avons de façon régulière avec les différentes autorités marocaines. This question of sponsorship is always an ongoing subject. The fact is that it's not really true that we don't have, because there is one international sponsor behind you, Kinder with historical sponsors in ISF, and it's true that day by day, with the improvement of the communication and the proof of today about more communication, will for sure lead to more international sponsors, which is also has not to be in opposition with the local sponsor, because we give a large floor to the national bodies in order to be linked with national sponsors. That's why the Moroccan Federation has always the possibility to have local and national sponsors. السيد الرئيس أكد على أن العمل جاري من أجل البحث عن مدعمين ومساهمين بالنسبة لهذه المسابقات، والدليل هو أن الاهتمام الإعلامي بهذه المسابقات سيساعدها في البحث على داعمين أساسيين. وهناك أيضا تنسيق مع وهو يرحب بالفكرة ويقول بأنهم الاتحاد الدولي يعمل هذه الفكرة من أجل البحث على دعم أكثر لهذه المسابقات الدراسية. شكرا. Même si les mots sur l'hospitalité seront par mes amis, vraiment je suis très heureux et les délégations sont vraiment extrêmement satisfaites. On est vraiment très impressionnés par le complexe universitaire. Mais la question n'est pas pour moi, donc je vais vous laisser développer ce sujet-là. Le sujet des équipes de sélection et des équipes d'établissement est un sujet historique de l'ISF. C'est un sujet de débat régulier dans l'Assemblée générale et dans le comité exécutif. Nous avons choisi la formule, et je salue nos amis chinois qui sont ici, de Dailan, c'est-à-dire Dailan, c'est la ville qui sera haute après Rabat, de pouvoir aller dans la direction des équipes plus largement ouvertes à un ensemble d'établissements, tout en gardant l'ADN de l'ISF, parce qu'on doit rester aussi une compétition scolaire, sinon on serait en direct, on va dire, la compétition avec les sélections nationales. Donc on gardera cet aspect de jeunes qui doivent être scolarisés et en donnant plus de flexibilité, d'où le changement aussi de nom, World Cup. Next time, la prochaine fois, on sera plus sur un World School Championship, mais on sera pour la première fois en Chine, à Thailand, en 2024, sur une World Cup de football, avec une plus grande possibilité d'aller vers des équipes de sélection. On vous a entendu.
Thank you to have noticed first what you said is that the fact that the Royal School Sport of Morocco is developing very fast and doing some great achievement, because comparing, I will not quote many countries, but comparing to other countries in the world, you don't have always the system of the local competition, national competition, selection for the international. So something which appears like obvious system in Morocco, it's not obvious at all, and I am personally with all the ISF team here and all the vice presidents always to be near to the government in all the countries of the world to be sure that everywhere it can be like this. So for sure Morocco is a kind of model in the world school sport globally. That's why I will not qualify as help needed by the country. It's more like shining, the model of Morocco must shine in the world of not only Africa but in the world. That is why I will give some example that after the Asian School Sport Federation with the leadership of China, with Mr. Belkacemi and also Billy, the African School Sport Federation has been created with an office here in Rabat, which means that there is a real strategic approach, and ISF was not helping, because it was not the one helping. ISF was hand-to-hand with Morocco to be sure that this kind of continental strategy can have an influence. Then what happened after that? They organized here in, it was in Casablanca, the first African Schools Championship with different sports. So it shows that there is a clear influence and a collaboration with ISF. The second point is the ISF Academy. Thank you to have put the idea of academy, and Mr. Vice President Belkacemi put also the program beside the event, cultural, academic and sport. For the academic, it's true that ISF Academy is a new tool of influence about education. Here we teach all the head of delegation, all the coaches, but we will do also with the help of the Ministry of Education, some teaching coaches for physical education teacher, how to teach football at school, with a good collaboration with the National Federation of Football, but also with the FIFA, based on a program called FIFA for Schools. This academy also has a possibility to be developed in Morocco with the ISF Academy Morocco, I would say, and we are completely hand-to-hand with Morocco in order that this academy can be, again, a new project. So I will go into the global vision is that we are really hand-to-hand with the School Sport Federation at the national level, not really helping because we help each other in order to provide the best for the athletes. السيد الرئيس يؤكد على أن العمل مع المملكة المغربية هو عمل يدا في يد، هو عمل تعاون، والاتحاد الدولي والجامعة الدولية ترى أن المغرب نموذج عالمي، نموذج يتم التعريف به عالميا، والدليل على هذا هو أن السيد نائب الرئيس هو رئيس الجامعة الإفريقية للرياضة المدرسية، والسيد رئيس الجامعة الدولية حضر البطولة الإفريقية المنظمة في مدينة الدار البيضاء، ورأى أن هذا النموذج هو نموذج تعاون، وأن الجامعة الدولية تعتبر المغرب نموذجا للتأثير في باقي دول العالم وباقي قارات العالم، والدليل على هذا هو أن السيد رئيس الجامعة الدولية رأى أن ISF أكاديمي أو أكاديمية الجامعة الدولية هي نموذج للسعي قدما نحو تعاون أكثر عبر تخصيصها أو جعلها نموذجا مغربيا، والدليل على هذا هو أن تم الشراكة مع وزارة التربية الوطنية من أجل تمكين السيدات والسادة أساتذة التربية البدنية والرياضية من تكوين خاص كان من قبل عن بعد والآن سيكون حضوريا بشراكة مع الفيفا مع الجامعة الدولية لكرة القدم. هذه معطيات يؤكد السيد الرئيس على أنها دليل على التعاون يدا في يد مع المملكة المغربية، لأن نموذج يتم التأثير به خارجيا، والمملكة المغربية يرى السيد الرئيس أنها لا تحتاج مساعدة، لأن هي نموذج للافتخار ونموذج للتأثير في العالم.